Continuemos, amigos. Nos quedamos aquí. The diner's just Otro up día the más. waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Ok. Otro día más. Aquí con Alan Wake Donas. Don't know, don't care. Ok. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float to share. Oh, dear. This is my first Deer Cute. Fest, so I don't know what to expect. Ok. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Ay. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Ok. Look through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Oh Dear Diner. Exactly right. Bright Falls. A ver, le subí un poco el sonido porque creo que en el... Porque creo que en el... En el video pasado se escuchaba un poquito bajo, entonces... Excuse me. Ustedes son los Bookers, pues son el único I'm NPC que me deja Agent hablarle. Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? A ver... So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Ok. ¿Por qué What estaban en were you Cauldron doing Lake? at Cauldron Lake last night? En Cauldron Lake. I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. What A makes you ver. say it was a cult? The masks and knives aren't enough. No, no lo son. Más pruebas. They were shouting, "Cult of the tree. The cult Ok, of the eso me, tree. eso me convence. Cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Ok, denme un segundo, me voy a quedar ahí quieta. Tenemos nuevo perfil. The El cult culto of the del tree. árbol. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found En la something. portada, ¿no? A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder.
they were telling the truth. Ok, pues eso fue todo, ¿no? De los Booker. A ver, tengo páginas del manuscrito. No hemos encontrado más. Tengo una duda. ¿Podré ver aquí la... Ándale, las loncheras. Ah, ya tengo un caso más. Ok. Lonchera en Cauldron Lake. Me faltan varias en Cauldron Lake. Yo supongo que vamos a regresar en algún momento. Luego, zona de Bright Falls. ¿Quién dejó esto? ¿En dónde? Bueno, casos. Ah, ya no aparece el de... ¿Cómo se llamaba este señor? Perfil del asesino. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Caso cerrado. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. ¿Qué cosas? Caso cerrado. Ok. Se me olvidó cómo se llama el señor del principio. El culto del árbol. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Oh shit. Objetivo del culto. ¿Quién está involucrado? ¿Qué dice? No veo. ¿Qué clase de culto? Ok. La máscara. Okay. Pues, ¿qué clase de culto, no? Psicología del culto. Ya no tengo más pistas. Entrevistar a los testigos en la cafetería. Ok, creo que ya es todo. Se me olvidó el nombre de este señor que... Ah, pues aquí está, ¿no? A ver. Quiero ver cómo se llama porque ya no me acuerdo. Nightingale. Robert Nightingale. Ya cerramos ese caso y ya no nos aparece ahí. Me vieron aquí quedarme como NPC, pero no pasa nada. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Oh, friends. God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Rose sabe cosas. Está traumante, ¿no? Eso. Tenemos el perfil de Rose. Bueno, más pistas. No sé quién dijo eso. The Jukebox. La rocola no funciona. Esa pobre máquina vieja ya no soporta más reproducir una y otra vez la misma canción. Me encanta Coconut como a todo el mundo, pero cambien de una vez. Ok. Ah, caray.
No tocar el oso que se ve muy real. No puedo pasar por aquí. Empleado solamente. No lees la chaqueta, amigo. FBI. All De set. los United My guys have States. Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Ok. Well, Casey, Si, I got si a entro lead. al... Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Si entro al lugar mental, seguirán Have caminando. you Sí, heard of ¿verdad? this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the Ah, woods no at puedo. night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Morning, Please, Sheriff. indeed. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. ¿Cómo me equipo la fusca? Porque ahorita nada más traigo la lamparita. Bank of Bright Falls. A ver, ¿puedo abrir una cuenta? ¡Hora! The bank is closed. Por el Deerfest. A ver, está poca madre, ¿eh? Me está fascinando el juego. Y las gráficas están cabroncísimas. Vean, se ve el reflejo en los charcos. Ya sé que no fue GOTY, pero GOTY. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Mapa. Ah, pensé que se iban a ir complementando. Ok. Bueno, me Appreciate the funciona. support, Sheriff. Con permiso. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. ¿Puedo pasar? It won't open. ¿Y aquí? Ah, es el baño. Ay, güey. Dispense, señor. Pero FBI. Sé que alguien de aquí se roba el papel higiénico. Siempre lo cuento. Y falta un rollo todos los días. Aquí los robos se castigan con severidad. Maldición, es la oficina del alguacil. Ok. En fin, la hipopótama. Así dice, ¿ya vieron? Un día de estos los agarraré con las manos en la masa. Y más vale que entiendan que los echaré. Son una gran vergüenza. Ok. ¿Qué clase de demente cuenta los rollos de papel higiénico? Me parece que tienes demasiado tiempo libre. Ok. ¿Equipo pasar? O sea, no puedo entrar a la oficina, pero sí a los... ¿Qué sería esto? Los separos, ¿no? They locked up an innocent man. No creo. Ok. A ver. I didn't do anything. They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? Vamos a cerrarle para que no se mete el frío. Ay, güey, ¿para dónde tengo que ir el sheriff? Alguien contesta el teléfono. ¿Cómo paso y agarro lo que se me hincha y nadie me dice nada? Respeten la chaqueta, amigos. FBI de los United States. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. He's only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no. Ese es el... ¿Qué es eso? Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela Voted Best Coffee Roaster / tour guide by Coffee World Magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. ¿Qué está pasando? That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Oof. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak.
Ok. A tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Vaya. Ay, güey. Entré muy agresivamente, disculpen. Bueno, me retiro. Ese comercial estuvo chido, ¿eh? I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Lo bueno que supe cómo sacar la lámpara. Bolt cutters. No tengo. Collar del culto. Entonces eso nos va a servir para abrir algo. Aquí vi algo. ¿Qué es eso? Ahí. ¡Ay! Equipamientos rápidos. Munición de pistola. Vientos. Por aquí. No se puede. Ok. Ya voy. Estoy looteando. No hay nada. Nada. Permiso. A ver, aquí puedo pasar. It doesn't budge. Ok. Okay. Let's take a look at outpatient. Evaluación de R. Nightingale. Before performing the internal examination. ¿Y cómo le What tengo was que the hacer? cause of death? What other clues can the body give me? Okay. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Ok, sí se ve. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Está hinchado. This looks like text. Parece un texto. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Tablero del caso. Oh, shit. A ver, lo vi raro. Ok. Las joyas son indicadores sutiles de pertenencia a un grupo, pero este collar no tiene nada de sutil. ¿Será un indicador de orgullo? Puede ser. Ay, me equivoqué. Asesinato en Culto Lake. Ya volvió a salir el de Nightingale. Ok. See what Nightingale's body can tell us. Algo importante sobre el cadáver. Ok. Pues todo. Causa de la muerte. Tórax abierto al medio. Con algo visible adentro. Hematomas y signos de defensa. Ok. Ay. Espera. ¿Cómo hago para atrás? Esto va aquí. Sí. Escritura ritual. Yo supongo que eso va junto con esto. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Tatuajes en el cuerpo y el corazón. ¿En qué momento lo hicieron? No tiene sentido. En efecto, no tiene sentido. Las articulaciones hinchadas indican exposición al agua a largo plazo. Causa de la muerte. Bueno, pero dijimos... Bueno, dijimos... Did the killers leave it there? Pues yo supongo que sí. A ver, vamos a ver lo de la televisión. Ok, son el comercial que vimos.
same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Dispensa. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. ¿Este güey no es el que hacía de Iceman en X-Men? Creo, Iceman, no sé, el de hielo. Se parece, ¿no? Wait. Sheriff? What the hell? Oh, lo verga. Esto ya se complicó. Didn't see her. Could not see into bright light. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. A ver. Trata de quedarte en la luz para evitar que te detecten los enemigos. Muéstrame al señor Click. No tiene sentido, ¿no? Clicker es como el de las luces. El apagador, pues, acá en My los gun's out in Méxicos. the hall. Gotta get it back. Si le echo luz. No puedo. Los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandonas un refugio seguro o atacas desde ahí mientras estás en combate, no estará disponible durante un tiempo. Gotta move. Now. Espérate. Vamos. ¿Dónde está la pistola? ¿Aquí? Ahora. Vanished. Se acabó el capítulo 1, ¿no? He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ok, tenemos páginas del manuscrito. Averigua dónde fue Nightingale. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection?
Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Ok, pues hay que regresar a Cauldron Lake, ¿no? Casos. Tenemos este nuevo. Rituales del culto. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Los órganos y el cadáver de la víctima cubierto en escrituras. Eso va arriba, ¿no? Creo. Ay, 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 ay. Ahí está. ¿No? Aquí. Tampoco. Dos abajo. Ah, ya sabía. La escritura es parte del ritual. No. No sé, de víctima del asesinato culto que me... Espera, no, es que no lo quiero poner ahí. Ahí está. No le hallo. ¿Dónde irán? Yo supongo que todavía no desbloqueo eso, ¿sí? Objetivo del culto. Ritual del culto. La escritura. No creo que esté. Y esto tampoco. Ah, arriba hay más cosas. Ah, lo voy a dejar ahí de momento porque no le hallo. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. ¿A dónde se fue Nightingale? Saga tenía que perseguir a Nightingale. Pues ¿a dónde se fue, no? Pero después dijo que en Cauldron Lake. Saga había regresado a Cauldron Lake. Él también estaba allí, un poseído, una criatura de la oscuridad. Pues eso en Cauldron Lake, ¿no? 100%. A ver, me quedé con la duda del otro caso, que no pude poner las fotos, a ver. Objetivos del culto, hablar con alguien. Ok. Buscar evidencia. No, todavía me faltan cosas. Su asesinato coincide con el de las otras víctimas, pero ¿por qué no se convirtieron en monstruos? Nightingale fue la última víctima que se convirtió en un monstruo. ¿Por qué? ¿La escritura parte del ritual? No. No. Ok, lo voy a dejar de momento por ahí. Radio. Ok. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could you do anything? They're a fine pair. Good day. My client has been held here
Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. No sé qué hice. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. It's our best lead. Ese güey va tendido. Usa el auto para viajar entre ubicaciones. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Pues vamos a Culto Lake. ¿Qué les está pareciendo? ¿Qué les está pareciendo? Está muy cabrón, ¿no? I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Oof. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Puede ser que Next sí. time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Dos. El corazón. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Okay. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Oh, ahí hay gente. FBI puercos. Hey. Ya tengo la pistola. How are you folks doing? Those restricted area Hello. signs. Saga Anderson. Hey, You're este es, supposed to be here. este es el señor del comercial. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? ¿Por qué no le puedo apuntar? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery.
Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Ok. Paso. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. Bueno, la neta sí son interesantes. Coffee World. Volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. Es navideño. A family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland, Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. That's all for now. Ok. No me dé la espalda. No, no es cierto. Ok. Let's get to the murder side, Casey. Nothing. Just something that shouldn't be here. A lot of things about this case keep bothering me. Aguanta, estaban diciendo algo. One thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Mira. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Signos claros de manipulación. spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally saw. Signos claros de manipulación. Habían redirigido la señal a un transmisor que no era nuestro. Lo arreglé para que llegue cualquier alerta, pero igual es muy inquietante. Redactaré un informe para el departamento de investigaciones. Dejo esto aquí por si no soy yo quien lo arregle la próxima vez. Si lees esto, busca signos de manipulación. Tal vez convenga usar revestimientos metálicos más seguros para proteger la carcasa y que esos mapaches no puedan tocarlos de nuevo. Steven Lin. Ah, ok, entonces puede que los del culto estén manipulando eso. Sí se pone oscuro, ¿eh? Está tétrico el ambiente. ¿Y ahora? Aquí no había agua. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did Es el place him in triangulito. Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Huellas, ¿no? Sí, 100%. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Ok, los sonidos están muy bien hechos, ¿eh? Ok. Pues es por ahí, pero a ver, voy a ver qué hay por acá.
¿No es donde está el Witch Hut o esa vaina? Sí, 100%. Sí, por aquí ya pasé. Ok, pues vamos a seguir el rastro. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Ay, I can feel something. verga. A presence. Nightingale isn't far. Veo algo por ahí. Ah, no, es el sol. ¿Por qué me darían balas? A ver, voy a ir al lugar mental. Siento que todavía no, o sea, nada. No hay nada que nos esté acechando. Páginas del manuscrito. ¿Qué decía? No vi. Sin leer. Ah, bueno, son las que ya va leyendo Alan. Ok, un perfil diferente de Nightingale. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. Cierto, cierto. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Ah, ok. Ok, dice Nightingale atravesó el árbol. Pues es acá, ¿no? ¿Dónde fue Nightingale? El árbol quizás se refiere a Witch's Ladle. ¿Será un umbral hacia la solapa? Las huellas llevan al bosque. Pues por aquí. Es el... donde estaba que la bruja tiene un agujero en el corazón, ¿no? Pero ¿dónde estaba eso? Los sonidos están muy bien hechos. Aquí está. Aquí. What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Puedes activar el potenciador de linterna R1 para aumentar el daño a la oscuridad y quemar sustancias oscuras. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Ok. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Vamos a regresar al Witch's Hut. Que si no mal recuerda debe de estar acá. Sí. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Pero dice que había luz. Page described the hut being lit. Ah, And justo. mentioned a fuse. A ver. Ah, The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. no mames, ¿y dónde va a haber uno? This fuse is busted.
Ah. Ok, entonces puedo revisitar lugares que ya visité. This one looks good. People Ah, should really stop littering, though. ok. Vamos a poner el fusible. Ahora, investigar la cabaña de la bruja. Termo de café. En la sala de guardado puedes guardar el progreso. Guardado rápido, guardado manual. Guardado rápido. Y un cafecito. Se ve líquido ahí. Ok. ¿Y qué más? Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ok. Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. La cabaña de la bruja. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Ok. Pero ¿dónde está el corazón? Ah, perfil. A ver. Nightingale. Señor, ¿cómo se actualiza? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ok. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ok, a ver, vamos a hacer un guardado rápido. Listo. Y hacemos un pequeño corte, amigos, y continuamos con Alan Wake. Listo. Continuemos con el Alan despierta. Ok, entonces tenemos que ir a la cabaña. Que en el mapa pues debe de salir. Aquí, ¿no? Investigación o punto de interés. Cabaña de la bruja. Tienda general, ok. Pues se puede por aquí. Oh, sí, por aquí. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Es para acá, ¿no? Sí. Miren, ahí hay una lámpara. No, aquí va a haber putazos.
Esta es la tienda general. Ah, huevo que sí. FBI. Joto el que asuste. Ah, no sé. Lunes 3/9. Se detectó actividad sospechosa. El jardinero creyó que vio movimientos en los arbustos. Se encontraron huellas en el área, pero el jardinero arruinó algunas. Nota mental, hay que entrenarlo. Ah. Martes 4 de septiembre, supongo. Nada que informar, algunos animales, todo normal. Miércoles 5, hay cazadores de noche furtivos. Escuché disparos. No eran los nuestros. Debo vigilar a esa gente. Podrían encontrarse con algo que los supere. Ok. No hay algo aquí, unas balitas. Una silla. Eh, la caja vacía. Tetricón, elementos. Miren, aquí se queda. Aquí hay alguien, 100%. ¡A la verga! Sí me espantó, ¿eh? Eso no lo puedo abrir. Activa el potenciador de linterna para quemar la oscuridad que rodea a los enemigos. Ok. Ahora. Usa un kit de primeros auxilios para curarte. Lleva bastante tiempo aplicarlo, pero restaura la vida por completo. Creo que sí lo aguanto, ¿eh? Saga en la tienda. ¿Y por qué se no la leyó? Okay. The text on the heart is clearer now. Legible. A ver, vamos a leer esa última. Porque esa no se leyó. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They'd been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Ah, mira. Okay. Sounds literary. But what does it mean? Ok, el corazón, pues aquí está. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Ok, pues ya tenemos el corazón. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Sí. Crecimiento. Ah, miren. ¡Ay! A ver. Pregúntale a la dama Fortuna en el mostrador. What? ¿Y si le pongo un plomazo al vidrio? Cinco. Lotería de Washington.
705, 713, 717, 723. No estoy entendiendo. Don't forget actualizar el código. A ver, de 705 a 713 son 8. Luego son 5, 13, 14, 16, 17, 4. Y luego son 6. ¿Será el último? No creo. No, 723 fue el último, ¿no? A ver. Sería entonces 735. No. El último fue 723, entonces sería 727. 8, 9, 0, 1, 2, 3. No le hallo. A ver. Es que... Pregúntale a la dama Fortuna en el mostrador. A ver. Vi algo de eso. Madame Agnieszka, quiromancia, bola de cristal. Dice... 200... 137. No le entiendo. No creo que sea eso. No. Pero no, o sea, tiene como patrón, ¿sí? These No, numbers yo match supongo the que ones sí. on the lotto ticket. Ah, ¿a poco? Mames, ¿de dónde? 7-5, 7-13, 7-17. 7-3, 7-17, 7. Ah, ok, ya entendí. Nada más agregan un 7 y es 7-39. Ok. 7-30. Ahí está. Ok, tenemos una recortada. Puedes colocar armas y armas rápidas del inventario. También puedes hacerlo en objetos curativos y armas arrojadizas. Ok, vamos a ponernos esta en la derecha. Ok, pero voy con la pistola. Pues tenemos una escopeta. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Ok, pues hay que ir al Witch's Ladle. Cabaña de la bruja, ahí ya fui. Luego dice... Lugar del crimen. ¿Habrá algo ahí? ¿Qué es esto? No me dice nada. Esto... Tampoco.
Ok, estamos en el lugar del crimen. Pero no hay nada. No puedo abrir el mapa. Ahí está. Aunque pudiera encontrar por aquí una lonchera. Está cerrado. Esas no me las marcan en el mapa, ¿verdad? Las loncheras. Bueno, pues hay que cerrar. Agua. Ah, por aquí no había pasado. Bueno, es... Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Está medio creepy que haga eso, ¿no? Muchos triángulos, muchos triángulos. Aquí todos eran fans de Avicii. Queridos intrusos, esto es una advertencia. Dicen que el lago es una caldera que se forma por una erupción volcánica o los sumideros que deja a su paso. Y si no es verdad, si es algo menos natural y mucho más artificial, deliberado. Creo que el lago no se formó, se diseñó y tiene un propósito. El lago es un escondite bajo la superficie calma, yace una maquinaria secreta lista para activarse con un botón y la gente que lo tiene está en casa grande junto al lago y prepara todo, lo sé. Primer dibujo, línea de aguja. Línea del agua. What? ¿Por qué estoy leyendo mal? La verdadera caldera la causó un volcán. Lava. Ok. Segundo dibujo, línea del agua. Estructura artificial, máquinas extrañas. Pues no entendí. Aquí no había nada. No sé para qué entré. Creo que aquí hay algo. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. ¿Pero qué dice? Box. Is that the cult of the tree symbol on it? Sigue los pasos. Lavarse las manos. Descongelar el pollo. Dormir una siesta. Ah, son los triangulitos de Avicii. A ver, lavarse las manos. Aquí. Ok, voy a ir poniendo uno por uno. Descongelar el pollo. A ver, este es como un moñito. Y este como un moñito pero vertical. Voy a poner esos dos. Creo que es ese. Luego el moñito vertical. Ese. Y me falta uno. El de tomar una siesta. No, pues aquí no. Ok. Como dos flechitas. Ok, como dos flechitas. Ah, huevo. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Son balas de la escopeta, no. Se tarda mucho en cambiar de arma. Va a estar complicado eso. Mapa. Ok, Witch's Ladle. Y aquí hay algo. Ok, pues vamos al Witch's Ladle. Por aquí. Sí, ¿no? Sí. Sí me pierdo, al chile no... Como que no me familiarizo con el entorno. Miren, aquí hay una lonchera.
Por aquí hay una lonchera. Por esas cosas. Acá. Fragmento de manuscrito 3. ¿Qué te parece el tejido, héroe? Lo mandé a hacer solo para ti. Ok. UFOs, ovnis y otros. Guía definitiva para avistar objetos voladores no identificados. Ok, escribo esto por si vuelve a pasar. Y lo olvido. Volví a sentir lo mismo. Empezó a la 1:15 m. Después de beber una ajma en el porche del remolque. Yo supongo que es como una bebida. Así que me metí al auto y conduje un rato para encontrarla. Una noche estrellada, sin luna. Como sospechaba, me hizo pasar por Bright Falls hasta Cauldron Lake. Traté de encontrar el lugar exacto, la emoción correcta, el pensamiento adecuado, la combinación para que todo se alineara y hacerlo realidad. El miedo ayudaría, pero no. Esta vez no. Siento frustración y también alivio. Examiné el cielo para encontrar formas de objetos, pero nada. Sin embargo, al abrir y cerrar los ojos varias veces, me pareció entrever la imagen de un octaedro, pero desapareció enseguida. Cuando está por regresar, sentí que alguien me observaba. Cuando estaba, ¿no? Por regresar. Bueno, estaba allí, pero no del todo. Es él, lo sé. Sabe que estoy cada vez más cerca. Creo que voy por el buen camino. Tenía razón al venir a Bright Falls. Ok. El Witch's Ladle. No mames, me desvío objetísimo. A ver. Bueno, pero me sirvió. Es... Ok. Pues no se puede pasar por aquí. Ahora. Es por acá. La lluvia se escucha... ¿Qué es eso? Ah, una luz. La lluvia se escucha increíble, ¿eh? A ver, yo supongo que ya vamos como a... con el Nightingale, entonces voy a echar una guardadita. Además ya traigo escopeta, entonces vamos a guardar. Guardado rápido. A ver. Mejora de arma. ¿Puedo mejorar algo? Creo que no, ¿sí? No. ¿Y de esto? Tampoco. Nah, hombre. Ok, pues vamos a seguir. Por acá. Hola, verga. Son dos, ¿no? Para atrás, perro. ¡Ay! Oye, ¿cómo hice eso? Ah, ya vi. Shit. Me fundieron unas cuantas balas, ¿eh? Acá está.
have crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Ok, se abrió el... Ya no tengo pila. Sirve aquí, ¿no? Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. A ver, pero no tengo mapa aquí, yo supongo. No, pues no. Logan? ¿What? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Vamos a equiparnos la escopeta. ¿Me regresé? Creo que me estoy regresando, ¿no? No. What was that? Wait. Ya Did no. I get turned around? Fue lo que pensé. No, this is right. This place is moving. Like a nightmare. Nightingale entra al lago. A ver, antes de seguir. Need to find Nightingale. El escritor se metió al lago, la presencia oscura se esfuma. Creo que no es momento de estar aquí. Ay, ya le iba a disparar. He's here. Nightingale. Sí, pues sí. Qué huevotes al chile, yo ya me hubiera ido. Who is Ese era. Ese es el Alan. Nightingale's badge. Uf, me dieron balas y cosas y bastantes. Entonces, bueno, de pistola no me dieron mucho. De escopeta me dieron. Me enviaron a buscar. Muéstrame el chasqueador. What? ¿Qué pedo? ¿Le tengo que echar luz? ¿Sí jaló? ¿Qué?
Verde, ¿y para dónde? ¿Para acá? ¡Oh, no mames! ¡Ábrela! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué? Traga luz, perro. No le hice nada. Toma en la mera chompa. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ah. Yo creo que ya es sin luz, ¿no? No sé para dónde ir. Ahora. Verga, estoy atarado. No tengo espacio. Sin munición. Verdolagas. No. Ya, ¿no? Oh, la verga. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Mocos. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? To escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Mocos. ¿Eso no podemos brincar? Yo creo que sí. Anderson,
dentro Where de did la you zona. go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Ok. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it Oye, can't no lo be. maté. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Should look around. Okay. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Creo que por aquí pasamos con Nightingale. Pero bueno. Amigos, vamos a dejarlo hasta acá. Video larguito, pero muy entretenido. Yo la verdad me puedo seguir, pero ya está largo el video. Entonces, amigos, recuerden dejar su like si llegaron hasta acá. Muchas gracias. Recuerden dejar su like, suscribirse si no están suscritos, comentar qué les gustaría. Y pues nada, sigamos con esta gozadera que es Alan Wake. Y nos vemos en el siguiente video.